Aww. I like these balconies here. It's like London have these corner houses now. Corner baby. Which area are we looking for, Shivani? Right now we're aiming for Kumartuli. Kumartuli. Hanji. Where the bundles are made. Where the Durga Mata is made. Yes. Tell us what No. makes you walk. Huh? What? Face. Walk. This is good. So metro. जो बोलते हैं और जो लिखते हैं सब अलग है. रोज बोरी बोलेंगे. लिखने में तो कभी नहीं लिखेगा. Like French. आप लोग ऐसे मेरे सामने आगे ही सब कुछ कर सकते हैं. एकदम चिल है. बातें भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Yes. No, nothing. But like some are different if I'm walking with people, so there will be conversations. So people appreciate that as well. चले चेकआउट करते हैं. ओहो मीट है वेजिटेरियन. Market है. हाँ. You didn't realize that. नहीं. You wanted to go there and click and then come back. शायद ये मुस्लिम एरिया. हाय. मुस्लिम एरिया. नहीं बंगालीज बहुत फिश खाते हैं. फुल पावर खाते हैं ना. दादा कुमारटोली के लिए सीधा सीधे से दाहिना. In fact,
वो कोल्ड ड्रिंक है वो मैंने पीने दूंगी। ज़्यादा कुमारटोली के लिए सीधा। एक गोली छोड़ के दूसरा गली कुमारटुली ओके ओके। This is for what purpose? Diwali. आई थिंक सो लक्ष्मी माँ या ऐसा कुछ ना। कहाँ गया हमारा तीसरा बंदा? कहाँ है? कहाँ है तीसरा बंदा? बंदर. ये हल्की सी गली चेकआउट करते हैं। ये देखो ये रही ना काली माँ। হাটখোলা যে হরিনাম হয় না, হ্যাঁ ওই তো ওই বাড়ি মন্দির, বিরাট মন্দির তো পাথরে। Nice friend. আমি উপরে চলে যাচ্ছি না। ঠিক আছে। বিড়ি খেয়ে ওইখানে বিড়ি আছে, বিড়িটা খেয়ে আচ্ছা ঠিক আছে। पता नहीं शायद दादा अंदर घूम के आ सकता है। না कोई बात नहीं। ओ स्वामी विवेकानंदा। हाँ चलो हल्का सा ना कुछ तो ले ही सकते हैं। Oh, छोटे बच्चे। Oh my babu, 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 oh कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा है। कैमरा चाट रहा है, कितना प्यारा बेबी है। ओए ओए चलो चलो घर घर चलो। हाँ चलो बाय। चाचा तुम्हारी मम्मी आ गई ना, मेरा खात्मा कर देगी। आ गई मम्मी है नहीं। चलो बच्चों बाय। किससे नहीं खेली थी?
छोरी बच्ची हो क्या? छोरी बच्ची हो क्या? Oh. না না আমার লক্ষ্য स्पाइडरमैन भी है कहाँ है? हाँ यार गाने तो यहाँ पे एकदम फील्स वाले चल रहे हैं हर जगह ना। देखिए देखिए सब पुराने गाने बज रहे हैं। हाँ रेड वाला लाल। ये सुंदर सी गली में हो गया है हल्का सा। सुंदर सी गली में हो गया है हल्का सा। घर है, घर है, लोगों की गुस्सा हो जाएंगे। आंटी गुस्सा हो जाती हैं यूजुअली गलियों के घरों में भी घुस जाओ तो। हाँ हाँ तुम्हारे एक्सपीरियंस स्पेशली अगर हल्का सा आई कांटेक्ट हो जाए सीरियस टाइप। People come here to buy it. How much will I have to pay? भैया एक को कितना है? Yeah, Mud. it is. Mud, I don't know. See there, mud. These are not bad. So immerse it in पानी. Pollution. সাতজন যায় বলছে আর 14 জন 14 জন সেটা বস না ছাগল নামানোর সময় ছাগল লাগবে বাইক লাগবে ছাগল লাগবে দিয়ে সব লোক তো যায় না আমরা তো যাও বলে